আমাদের নৈমিষারণ্যের উপদেষ্টা এবং ব্যবস্থাপক আমাদের দয়াময়দা এবং শান্তদা আছেন, উপদেষ্টা নারায়ণ ভট্টাচার্য আছেন, এবং আমার নৈমিষারণ্যের যে বিদ্যানিকেতন হবে তাদের যে 3টা ক্যাটাগরিতে আছে, আমরা একটু পরে ঘোষণা করব। যারা মাস্টার ডিগ্রি পাস আছে তাদেরকে আমরা নিয়েছি অধ্যাপক হিসাবে, যারা ইন্টারমিডিয়েট পাস তাদের নেওয়া হয়েছে প্রদর্শক হিসাবে, এবং যারা এসএসসি পাস তাদেরকে প্রশিক্ষক হিসাবে। তো সবাই এটা আমরা বলি নেই, আজকে আমরা পরে তাদেরকে নিয়ে বুঝবো। যারা আজকে উপস্থিত হয়েছে, আমাদের উপাধ্যক্ষ হিসাবে উপস্থিত আছেন গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, বুলবুল সহ যারা আছে আমার অধ্যাপক মণ্ডলী, কারণ অধ্যক্ষ যিনি উনি আজকে একটা বিশেষ মিটিং থেকে আসতে পারেন নাই। তো যারাই আজকে উপস্থিত হয়েছে আমি সবাইকে বলবো অয়ন ভট্টাচার্য, তারা মন্ত্রধ্বনি করবে, এবং একই সাথে তো আমরা সবাই দাঁড়িয়ে সেই মঙ্গলধ্বনি করব। দেশ, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বের কল্যাণ, বিশ্বের মঙ্গলার্থে, এবং নৈমিষারণ্যের যে মূল লক্ষ্য তরুণ প্রজন্মের যাতে বিপদে না যায়, তরুণ প্রজন্মের যাতে মঙ্গল হয়, সেই জন্য আমরা প্রথমেই মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করার জন্য আমি আমার পুরোহিত দয়াময় ভট্টাচার্য, শান্তদাস ভট্টাচার্য এবং নারায়ণ ভট্টাচার্য মহোদয়কে অনুরোধ করবো যে আজকের কমিটির যারা প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি আছেন তাদেরকে নিয়ে তারা মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করবেন। একই সাথে আমার গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, তারপরে অয়ন ভট্টাচার্য, বুলবুল, যশবিজয়, তাদেরকে আমি অনুরোধ করবো তোমাদের যে আমাদের যে মঙ্গল ধ্বনি, যেটা আমাদের বেদধ্বনি, আমাদের মঙ্গল ধ্বনি, যে ধ্বনির দ্বারা অমঙ্গল দূরীভূত হয়, প্রত্যেকটা পরিবার, প্রত্যেকটা ব্যক্তি, প্রতিটা সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বের যাতে কল্যাণ হয়, তারা যখন প্রদীপ প্রজ্বলন করবেন এবং সেই সাথে তারাও মঙ্গল ধ্বনি উচ্চারণ করবেন। बृहस्पति दधातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम अग्निमीले पुरोहितं जगस्य देवमृत्युजं भूतारं रत्नधातमं ओम ईशे तुर्जेत्ता वायवस्त देववस्विता कार्पयतु श्रेष्ठोत्तमाय कर्मणे ओम अग्नि आयाहि वीतये विनानो हैवतातये निहुता सत्सि बर्हिषि ओम शन्न देवी रविष्टये शन्न भवन्तु प्रीतये संजरोमि श्रवन्तु न ओम नारायण परावेदा नारायण पराक्षरा नारायण परामुक्ति नारायण परांगति राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन ओम हरे मुरारी मधुकैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्र मान जगदीश रक्ष हरे कृष्ण
কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ওম অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যক্তং যেন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ तमसानं विनाशाय दिव्यज्ञान प्रकाशक नमस्तु गुरुवे तुभ्यं मुक्तिदात्रे नमो नमः ॐ देवेन्द्र मौलिमन्दार मकरन्द कनारुणा विघ्नं हरन्तु हेरम्ब चरणम्भुजने नमः ॐ एकदन्तं महाकायं लम्बोदर गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहं हेरम्बाय नमस्तेभ्यं कार्यसिद्धिप्रदायकं नृपहास्य यथाजस्य कुरुद्धं हरनन्दन वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय दैवकी नन्दनाय च नन्दगोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि श्रद्धानं गङ्गदीपा महेश्वर ॐ शिवेति चन्द्रचूडेति शङ्करेति हरेति च पार्वती करुणादेवी रथजिह्व निरन्तरम् ॐ महादेवं महाज्ञानं महायोगिनमीश्वरं महापापं हरं देवं मकराय नमो नमः ॐ सर्वमङ्गल मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते साधन परित्राण परायणे सर्वशाक्ते हरे देवी नारायणी नमस्तुते महिषग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्यं ऐश्वर्यं देहि देवी नमस्तुते जय दे जगदानन्दे जगदेक प्रभुजिते जय सर्वगते दुर्गे जगद्धात्री नमस्तुते पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तप पितरि प्रतिमा वर्णे प्रियन्ते सर्वदेवता माता धरित्री जननी दयार्द्र हृदयाश्वती देवी भूय रमणी श्रेष्ठा निर्दोषा सर्वदुःखः ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमवशिष्यते